dutu wasulli nyimi qirindana bane sefe sumaga farenga ngunditi alla togo maka muruminditi dina maga farenga ngunditi alla togo maka haramunditi dina maga birabe jibrilu gayang kamaga nanya marifari kinyande maga birabe jibrilu gayang kamaga nanya marifari kinyande maga ati alla di khataduna tagefo ndamma chuya dina maga ati alla di khataduna tagefo ndamma chuya dina maga mumini besu mugina libati kamane ndalu bega banga maga mumini besu mugina libati kamane ndalu bega banga maga aljanna kubundi ine magabi kitaye jabawunchuwa alla maga aljanna kubundi ine magabe kitaye jabawunchuwa alla maga la ilaha illallah tunkasire muhammadu rasulu tikanda maga la ilaha illallah tunkasire muhammadu rasulu tikanda maga tauhidi sefen paidu dogoto nalla ganuna batu dina maga tauhidi sefen paidu dogoto nalla ganuna batu dina maga keni video tara DPI gongonde gani ga kati sonin konda manchua na sabu chrétien fedde go annunga manka onati chrétien organisation go annunga ina gani sitin tonga sonin kankannen karangunde ado sonin karanna men piunundi idi kitabi gebe saha kati sonin kankannen awagilli kun kitabuwa kengeni injili ida su yilla kati sonin kankannenga ado khadi idi taurata ke ida su yilla kati sonin kankannenga ima khempe kembaniya i annabi nyimu ado yahudiya nungeni birene mogobe ganni idi kitaben chaha kenchu kamma sonin kankannendi kembane ga hetiga ille telle o imme sonin kara debuku khisanu sonin kara debunta humogo sonin kara khirisi khaso goroku ille kun qattari gunuku nasu saha ke golle be su hayke kundu ugedi deberi sonin ka gulingoy mi wara ke golleide sonin kan kannen ka khanuye mi wara ke golle kundua ramuri bani ani maga kengeni ho ina kerecen dina ke sanki sonin kondo menaga mobe iraga katta sonin kon bagandini bakka silamin dina kedi ni rondi kerecen dinandi kenyeni iramuriyonga kenkunanga ke video kundudi kerecen fedde begeni ke fedde yi o warina kona khadanga ado sorobenu ga sigintongati ke golle kundua uyi kona khadanga ado kitabu benu ga igedi deberi o warini kunchu kona khadanga ke video kundudi kerecen fedde be golle geni ke golle kundua fedde ki an khilli nanti SIL Global Auriani Sumer Institute of Linguistic International Feddeke Kerecen Fedde nyeni bawo I menu didu danteri nanti is an evangelical Christian non-profit organization whose main purpose is to study. Yako ini era kunu nanti Feddeke ni ewa Kerecen Fedde nyeni Feddeke be ato kintongati injili seria yankantonga awa fedde kega tono fedde heti hammira hibani yani kunga kengeni na kharangun denjanki kenyeni odi krosi fedde ke khibarundi igatu agusu sankini kenni
i medina nga tuwaku kebe koyiniya kengeni chrétien dina ke tuwaku kengeni ko injili ke na illa kati wandi khannu ku khoygedi illa kato ko sonin kan khannu ku inu kundi nanu wasankini pour que na ko ya kay nanti ku nga khannu ku développer ne naniga iha i mera murin gollu nyanyangenga aga ya payi ke yagare kundu be ke yagare kundu atogoni Marian Hag ake Peiban kenyeni a Kenya siginteni golle suganyana ifedde kedi hobe jonko intenga kati sonin kagudo sonin kankanenga sonin kankanen kitabe guanunga yatini nanti guide d'écriture de la langue soninke kengeni go sonin kankanen chafandi mogonge sundi doko ke yagare kundu ado sonin kan lemme yego yeni kitabe ke saha yagare ke megani sahandana khore ni sonin kan kanne kedi ida ke feddi khore be ngeta togoni SIL Global keni feddi khore ni khayle feddi yego asigindini ken fedde kheregerente ni sonin kan kanne ga gollu su de berno sonin kan kanne ni ken fedde a kheregerente ngedi idi ken fedde ga togora nanti aswan.org ke aswani anga ngalla ikitabu ngano gondi mparona sitindi nako ya gai anga naro sitike no gondi sitike khannu sikiyani khannu ku sonin kankanne anglien kanne ado français kanne alla wa sitike anga na sonin kankanne sélectionner sitike no godu honun chuwa ile ne sonin kankanne nga anga na anglien kawtu an godu honun chuwa ile ne anglien kanne nga anga na awasa français ngutu anogodo honun chuwa ile ne français kannenga nokube asahandenge nankara ogana klike non kama anga noko hanabe ngala kenni na alla kitabi sennen qara alla da kan kitabi sennen qur'ana hetike ide yero kundu angana klika kama adagana injili ado taurata bagandagi ko inanga inukunya khili alla kitabi senne angana to ku sonin ko danga alla kitabi senne baw sonin ko jini silaminu nye idagana qur'ana kinanga khayre kundu na tuguti kunni kerecenu nye yamulla na kerecen dina nya sanki sonin ko do menaga iha ko ini yero kundu nanti alla kitabi senne begeni ini do injili ado taurata ay o hakili kena kamma kawangalla yero kundu ogana kilika kama o wangalla yero kundu haga daga taurata verso hana halanya bagandi kengeni jopeu kenni iga hombe khilli nanti sifru takwini tagandenga nyamu be nan jope aga sehene kenya kama kendi yero kundu anga tunu nanti kerechenu nyeni idira murenge no hobe kenni na kerechen dinan chanqi sonin karado menaga anga na kilike yero kundu anga ngalla nanti kitabe suga taurata nogondi adu injili nuku nagati asusu sante ngayere kundu asuwa sonin kankanendi illa suga audio ka deberni anga kilikina awakharanga kenyeni ira murie heti nanti ona sonin kankanenya yurwa ira murie nia ini idina ke ga kinyandini sonin ko ngamobe kenyeni ira murie na alla kitabi senno kharanga na yanka kengure oni kannangalla annabi nu qisa konu annabi kenni bani israilan ko annabi nyimmu ni dokunye yere kundu o wangalla annabi ibrahima khibaru ado annabi hadama do annabi nuha khibaru donc wakunya ko ini yere kundu ka wangalla yahudiya num bire mogo ganni iwaken ka kitabe nya hayke maga ke kitabe be hayere kundu susu illantenni sonin kankanne yedi yere kundo kana giri kengure anga ngalla talinu gunandepu ndonko ado dangumani nu ado khisanu ya kunchurona no gonde kha iku krechenu igo tunyeni dinan kinyandi mogondi igana riti khallunga indi ko yanga kembre inan ken kaga kebe mulla ina kempo newtun na nyagami khalleke di purke alla ga dumeneti khalleke mogobe ikillen ne ke mogadi yere talin kitabe nya haykenike gunandepu dangumanu nu bo keso hayke kundu ido soninko kawangolini dome ido soninko nyangolini dome gi financene iga gollunde berni i organisation ke togondi ima kempe sitinu ku bane khay angana daga hari telephone android ke nogondi na lo Google Play Store nogondi angana sahananti aswan tanni i yahudiyan kitabunu kudo i injilin kitabunu kusu i wasu kinna sonin kankanendi audio no ngiwure iga tallan karanye donc kenya ni odi ke video de beria kuro soninko ni i hakle trodudi soninko ni hakle trodudi nasabu khanne ke kharangunden nogondi
soro tananu ani nonga kungeni kerechenunga soninko imeti hon kullu nyeni khay yogonu wedi me ibire soninkara idalla soninkara bawo yagaru yogonu anunga kunye khusani idalla nunga mogosidiya soninkan kanne muku me evangelisi yande khaykati soninkonga pour que iraga imisionu ku kinyandini soninkon kay mogobe wala kenya no kuga ono o haklon to dudi ono khanneke ado jukunuku do ladanuku do dinanuku on tigitiya o magi warati ikhirindeke onan tigiti o silamin dinake bawo soninka gu tuiti islama gunye na sabu silama hungaron Afrique de l'Ouest nogondi anya empire di Ghana tore ngatinye sonin komplanya nation hana nunga sorobenu ga tongondi na lo silamin dina ke nogondi donc silamin dina ke ano lada nu nyimme nogondi ya o maga o dina ke togono nga peu ti wanasara nu kuda ke daga kille kundube ga mulaina sonin ko nyilla bakka o dina ke di ni orondi i chrétien dina ke di kenyeni o imenu no xanne ke khara on tigito lada nu kuy oni bagandi awo o dina ke begeni islamin dina nga ona ntuge islamin dina ke kama na islamin dina ke ga kitabu kunni yilla kati sonin kan kannenga sonin ko laga dina ke hamunu mogobe e wa sonin kan kanne ke di ti islamin dina kitabunga